Malap. Dim karon guys, dili sa sulod sa amo ang gipuy-an. Kunya, naaday nay crew diha nagsigi og syagit. So mao nay view sa amo ang gipuy-an. So daghan kayong tao karon kay winter man ron sa laing lugar. So nangari sila sa diri sa Borrego. Kay kasagaran na mo diri guys kay mga duha ilang balay. So if you enter sa ilang place, maari sila diri sa Borrego. So ang akong bana kanang ako siyang nag-walking me padulong sa clubhouse. Unya karon nga season kay nice kaayo kay ting panron ting bloom sa flower. So malab see guys, ang flower kay daghan kaayong namulak. So daghan sad kaayong dates. Basta nice ka ang